Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi awda'a at-tariqa li'ibadihil mu'minin wa sahala sulukaha lahum liyakunu minal faizin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunjina min azabihil alim. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi huwa bil mu'minina raufur rahim. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'da fa ayyuhal hadirun wa ya ayyuhal muslimun ma'asyira jama'atil jum'ah rahimakumullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allah ta'ala qala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah. Ketika kita mencintai Allah, maka dituntut untuk membuktikan cinta dengan amal saleh. Ketika kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita dituntut untuk meniru, menjalankan seluruh contoh dan sunnah-sunnah Rasulullah. Maka cinta itu butuh bukti. Beberapa hari lagi kita akan masuk bisyahri maulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bulan Maulid Nabi, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang menjadi penanda lahirnya rahmat bagi alam semesta, dan beliaulah baginda alam, Nabi kita, Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa yang harus kita persiapkan? Apa yang harus kita lakukan untuk menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah? Untuk menunjukkan bukti bahwa kita rindu, bahwa kita kangen, bahwa kita ingin berjumpa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak lain sebagaimana yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an Ali Imran di 31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Maka mempersiapkan diri kita untuk mengingat kembali perjalanan hidup, perjuangan beliau Rasulullah, menghidupkan bulan-bulan di mana bulan itu dilahirkannya beliau Rasulullah. Apa yang harus kita persiapkan? Pertama, jadikan momentum bulan Maulid Nabi sebagai bulan untuk menumbuh kembangkan rasa cinta dan rindu kita kepada beliau. Kuatkan mahabbah dan madah kita kepada Rasulullah. Amalkan semua yang diperintah, lakukan semua yang dicontoh. Salah satunya adalah membaca Al-Quran, bersolawat, bersedekah, dan banyak hal. Maka
ketika para ulama mengatakan kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, katakanlah wahai Muhammad dengan karunia dan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, bergembiralah. Maka Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab Durul Mansur mengatakan yang disebut rahmat itu adalah kedatangan beliau Rasulullah. Maka dengan lahirnya Rasulullah, datangnya Rasulullah, falyafrahu, bergembiralah kalian, senang hatilah kalian, bahagiakan hati kalian. Karena kalau bukan karena Rasulullah, Allah tidak menciptakan alam semesta. Bahkan ketika Allah mengatakan kepada Nabi Adam, laula Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma khalaqtuka, kalau bukan karena Nabi Muhammad, aku tidak menciptakan engkau wahai Adam. Maka betapa tinggi dan mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga menjadi asbab terciptanya alam semesta, bahkan terciptanya kita sebagai anak keturunan Adam. Hadirin rahimakumullah, tumbuh kembangkan mahabbah, madah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti, mengamalkan apa yang sudah beliau contohkan dan peninggalan beliau. Apa salah satunya? Al-Quran. Bacalah Al-Quran, pahami Al-Quran, amalkan Al-Quran, sebarkan Al-Quran, ngaji Al-Quran. Karena Al-Quran adalah warisan yang diwariskan Rasulullah kepada kita. Ayo terus belajar Al-Quran, baca, hafalkan, amalkan, sebarkan. Setelah Al-Quran apalagi yang harus kita persiapkan? Ngiras-ngirus menyambut bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka perbanyaklah salawat kepada beliau. Karena apa? Sebab innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Karena bersalawat itu hukumnya wajib. Hukumnya bersolawat itu wajib, dan itu masuk dalam solat kita. Ketika Allah menyebut ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi dengan bentuk kalimat fi'il amar, sallu, bersalawatlah kalian semua, alaihi, kepada Nabi. Maka bersalawat tadulu alal wujub bi fi'il amr, itu menunjukkan wajibnya kita berselawat kepada Rasulullah. Karena apa? Karena Allah saja dan malaikatnya berselawat. Maka perbanyak selawat kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa disebut satu-satunya amal yang tidak punya efek samping, tidak punya efek depan, tidak punya efek belakang, bahkan atas bawah. Apapun yang sedang kita lakukan, bersolawat kepada Rasulullah akan jadi amal. Tumbuh kembangkan mahabbah kepada Rasulullah dengan memperbanyak solawat kepada beliau. Baca solawat dimanapun, kapanpun, berapapun jumlahnya, bacalah solawat kepada beliau, baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena siapapun yang bersolawat kepada beliau, maka Allah akan jadikan selawatnya berbalas 10 kali lipat. Allah akan balaskan sallallahu alaihi asyra, satu selawat dibalas Allah 10 kali lipat. Bahkan Allah mengizinkan ruh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ada umatnya yang berselawat, maka Allah mengizinkan ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab selawat umatnya. Di saat hari ini kita berselawat kepada beliau, Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammadin, maka ruh beliau baginda Rasul menjawab salawat kita. Hadirin rahimakumullah, tumbuh kembangkan, pertahankan mahabbah cinta kepada Rasulullah dengan memperbanyak selawat kepada beliau.
Karena kita rindu dengan beliau, kita kangen dengan beliau. Sungguh kita ingin berjumpa dengan beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka menjelang masuk bulan Maulid Nabi, kita persiapkan niat yang baik, amal yang terbaik, hati yang terbaik, bahkan harta yang terbaik untuk banyak kita sedekahkan di bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu persiapan kedua sebagai bentuk mahabbah kita kepada Rasulullah, bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Lalu apalagi yang harus kita persiapkan? Yang ketiga, setelah kita mempersiapkan Al-Quran kita persiapkan salawat kita. Yang ketiga, persiapkan harta kita, persiapkan amal material kita. Karena kita akan masuk bulan penuh rahmat, dan rahmat ini seimbang dengan Lailatul Qadar. Para ulama memaknai bahwa malam yang paling mulia selain malam Lailatul Qadar adalah malam di mana dilahirkannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita persiapkan sekecil apapun, sedikit apapun, berapapun, mari kita memperbanyak sedekah di bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah Jumat terakhir di bulan Safar. Maka beberapa hari lagi kita masuk di bulan Nabi, dan itulah momentum buat kita semua untuk selalu meningkatkan ghirah, semangat juang untuk terus berkarya, bekerja tanpa lelah mencontoh beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemimpin dunia dan akhirat kita. Dan kita tunjukkan bahwa kita adalah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita tunjukkan bahwa kita adalah umat terbaik, kita adalah umat kesayangan beliau, kita adalah umat terbaik di akhir zaman. Bahkan kita adalah umat yang ditunggu-tunggu dan digadang-gadang oleh Rasulullah, yang kelak akan dikumpulkan di mahsyarnya. Dan kemudian Rasul mengumpulkan kita semua, dan beliau memberikan kita haudin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil mahsyar. Itulah kita, umat yang disebut Rasul sebagai ikhwani, umat yang disebut sebagai saudara beliau Rasulullah. Maka kelak pada akhirnya semua amal ibadah kita, bukti cinta dan mahabbah kita kepada Rasulullah akan menjadi bukti kita akan bertemu, berkumpul, bersua, berjumpa dengan beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. 3 hal itu yang harus kita persiapkan, mempersiapkan masuknya bulan Maulid Nabi yang mulia. Dan pada akhirnya kita berharap semua ibadah kita, amaliyah kita, pengorbanan kita, ibadah kita, mahdhah atau ghair mahdhah, diterima Allah, dan kita menjadi umat yang diakui oleh beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da.
اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله تعالى قال في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلي فرض الجمعة ركعتين أدان إماما مستقبل القبلة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال
يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر اغفر لي وارحمني الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء
صدقا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات والبركات الصلاة يا مقلب القلوب السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله